औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास के साइंस का एक लेसन जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। ये है चैप्टर नंबर 15। तो कल मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि नेचुरल फेनोमेना किसको कहते हैं, और कुछ जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि वो उसका जो रिज़ल्ट्स निकलती हैं वो बर्बादी होती है, यानी कि वो हर तरफ जो है उससे बर्बादी होती है, उससे बहुत नुकसान होता है। तो वो कल मैंने पढ़ाया था आपको एटम के बारे में। एटम में होते हैं 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जिस तरह सेल होती इसी तरह बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट जो है, बेसिक यूनिट ऑफ मटेरियल जो है वो है एटम। तो और पढ़ा था हमने चार्जड बॉडीज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग किसको कहती हैं? लाइटनिंग आपने देखा होगा, इधर शक्ल में भी आप देख सकते हैं। ये जो बिजली गरजती है जब बहुत बारिश होने वाली होती है, तो आपने देखा होगा जो बादल गरजते हैं या बिजली गरजती है, तो इसको कहते हैं हम लाइटनिंग। तो जो ये जब ये बहुत बादल गरजते हैं, बहुत ये बादल होते हैं, इस वक्त जब ये गरजते हैं वो आवाज़ें होती हैं, तो जो एयर के करंट्स होते हैं, एयर में जो करंट्स होते हैं उस वजह से, जो ये थंडर स्टॉर्म्स की वजह से जो एयर में करंट्स पास होते हैं, तो ये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। और वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आपको पता है कि एयर में मौजूद होते हैं पानी के कतरे, वो नीचे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो चार्जेस होते हैं क्लाउड्स के दरमियान और जो अर्थ के दरमियान चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। क्लाउड्स के चार्जेस, क्लाउड्स में जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, और अर्थ में जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो जब ये जो चार्जेस होते हैं, जब इनकी जो ये बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एयर जो है वो आपको पता ही है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इससे क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ती है, इस इलेक्ट्रिसिटी को। एयर नीचे जाने लगता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो ये करंट होती है तो ये नीचे जाने लगती है। तो इसको हम कहते हैं लाइटनिंग। जो ये फिर लाइट नीचे जाती है, बिजली की कड़कें होती हैं ये नीचे जाती हैं, इसी को हम कहते हैं लाइटनिंग। ये होते हैं क्योंकि एयर इसको अपने अंदर नहीं, क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, तो ये नीचे इसको एलो करता है, ये नीचे जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बिजली की जो कड़क होती है ये फिर ज़मीन पर गिरती है, जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग। और ये जब नीचे गिरती है, इसके साथ एक तो लाइट भी होती है और साउंड के साथ ये नीचे गिरता है। इधर आप देख सकते हो, इसकी शक्ल दिखाई गई है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब किसको हम कहते हैं, जो ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कहाँ से निकलता है ये इलेक्ट्रिक रेज जो है, इलेक्ट्रिक जो है ये निकलती है बादल से बादल तक, या बादल से ज़मीन तक। क्योंकि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये जब अलग होते हैं इनमें, तो वहाँ पर एक निकलता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो लाइटनिंग सेफ्टी, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम आउटसाइड होम होंगे, यानी कि अपने घरों से बाहर होंगे, तो हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर ऊपर शेल्टर हो, जहाँ ऊपर छत हो। जैसे हम पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, या अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हमें जो खिड़कियाँ हैं वो पूरी बंद करनी हैं। और जब हम बाहर हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो लोहे के, जो मेटल्स के, धात की चीज़ें होंगे, पोल्स होंगे या कोई भी धात का चीज़ होगा, मेटल होगा, तो उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि उसको ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। और ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं लेटना है, क्योंकि ज़मीन पर बिल्कुल भी हमें नहीं लेटना है, इससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। और अगर हम अंदर बैठे हैं, तो घर में बैठे हैं, तो उस वक़्त हमें जो फ़ोन है या बिजली की तारें हैं उनसे बिल्कुल भी दूर रहना है। फ़ोन बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना है, या बिजली की तार हैं उनको भी नहीं छेड़ना है। या जो जब हम अगर हम नहाएंगे उस वक़्त, तो क्योंकि पानी को भी ज़्यादा, पानी की तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो हमें उस वक़्त अवॉइड नहाना भी करना है, बिल्कुल भी नहाना नहीं है। और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे घरों में प्लग
لگائے ہیں ٹی وی کا ہے یا فریج کا ہے یا رائس کوکر کا ہے، وہ پلگ ہمیں باہر نکالنے ہیں۔ اور لائٹنگ کنڈکٹرز ہم دوسری ایک چیز ہے، یہ جو لائٹنگ کنڈکٹرز ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بولا، یہ بلڈنگز کو بچاتا ہے لائٹنگ سے۔ ان کی یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایک میٹل راڈ ہوتی ہے جو برابر لمبی ہوگی بلڈنگ کی طرح، جو میں نے پہلے ہی آپ کو بولا، جو ہم راڈ لگائیں گے تو جب ہم مکان بنائیں گے اس وقت ہم والز میں یہ بند کرائیں گے، دیوار میں ہی اس کو گھسائیں گے اس راڈ کو، اور پھر برابر نیچے تک زمین میں اس کو نیچے سے بند کریں گے زمین کے اندر۔ تو جب یہ لائٹنگ گر جائے گی، جب یہ بجلی گر جائے گی تو اس وقت یہ بجلی اسی راڈ میں گزر کر نیچے زمین میں جائے گی۔ اس طرح سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ ہی ہمارے مکان کو اور نہ ہی ہماری لائف کو۔ تو اس کے بعد بچوں ہم پڑھیں گے ارتھ کویکس ہو گئے زلزلے آپ کو پتہ ہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پوری زمین جو ہے اس میں وہ ہلتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری جو ارتھ ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کے 3 لیئرز ہے، کرسٹ، مینٹل اینڈ کور۔ تو جو کرسٹ ہوتا ہے اس کی لیئر، اس میں کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس میں کچھ امبیلنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کویک ہوتا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑی اس سے نقصان ہوتا ہے، زندگی بہت جاتی ہے یا بہت پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے، مکانیں ختم ہوتے ہیں، دکانیں ختم ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ختم ہوتی ہیں، انسانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی چلی جاتے ہیں۔ اور جو یہ ارتھ کویک ہے اس کی ہم پیشن گوئی پہلے ہی نہیں کر سکتے، کہ جیسے موسم کی پیشن گوئی پہلے ہی کرتے ہیں کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران بارش ہوگی یا برف، لیکن جو زلزلہ ہے اس کی پیشن گوئی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، جو یہ زلزلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو ارتھ کرسٹ ہے، جو اپر موسٹ جو سب سے اوپر کی تہ ہے، زمین کی لیئر ہے، وہاں پر کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، ان پلیٹ جو موجود ہوتے ہیں، ٹیکٹونک پلیٹ جو موجود ہوتے ہیں ارتھ میں، ان میں کچھ ایسی مومنٹ ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں وہ، جس سے یہ ٹرمبلنگ آف ارتھ ہوتی ہے، جو یہ زمین ہلتی ہے جس کو ہم ارتھ کو یہ کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو مومنٹ آف پلیٹ جو ہوتے ہیں، ارتھ کی زمین کی جو یہ لیئر ہے اوپر کی کرسٹ، اس میں جو ہے یہ ہوتے ہیں فریگمنٹڈ، اور ہر ایک اس فریگمنٹ کو ہم کہتے ہیں پلیٹ، یعنی کہ پلیٹ ہوتے ہیں اس میں بنے ہوئے۔ تو یہ جو پلیٹ ہوتے ہیں یہ کنٹینیو ہوتے ہیں موشن میں، یعنی کہ یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں۔ تو جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، تو اس وقت یہ زلزلہ ہوتا ہے، جیسے یہ پوری زمین ہلتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بچوں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، اس سے آگے ہم پڑھیں گے اس لیسن کا۔ تو تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔